gitani lai buskangni shalo number slinte fit ungdi रबिबारनि सालो आगलिनि गोजाम कालिबारि रोडनि बिश्वरानी देबबर्मानि नगर गोथार गीतानो ते कायसा कगलाम पान्डा संजजाखा पान्डाओ ककबरक बै गीता सिनाय बरम गोनां सैगोरोंते त्रिपुरा विधान सभानि आदं डॉक्टर अतुल देबबर्मा ते पुया ककबरक बै गीता सिनाय बरम गोनां सैगोरों नन्द कुमार देबबर्मानो खबै गुबुन आदं रबो दंबायख्या आदर्श तेव प्रचारित चलायनो बागै फामो जे धर्मान्तरी दं थाका बहुमति धर्म हाबि थाका आसबाय किरिनानि कोनो ककरियो गीतानो सोसाइटी फिले आबनो गे तेबो गोबांखे बाहायके पद्धतिगत जों खालायदामानाबो सालायनानै लागिसिथिनि अत्यन्त गाहाम बरं बाय मालायका तेबो दंगो अमनि फादराबो दंगो आमारे हाजार हाजार लक्ष लक्ष सिन बरकसो दंगो आवबायसै 10,000 বছর সম্পদ রচনা খাই তमै फाइनके जों दामै बैबाय यासि सुजनना कमरि थांनिबा जों जे अब हाके स्टेप नावि दं माने एमने तो सोलिं दं गीतानि परे सोलिं दं सोलि फानो ताबो जों सेन्ट्रल माने खावै नाय माने अ जागा जों स्ट्रं मेन्टालिटी तुइनाय जदिनो अंखर काखिगाय आशा खायो तेबो जराय कोनाय फैता आरम्भ खाय सिरगै फायनाय किन्तु एकटा समय मा ओंखारलायनाय मा हगलायनाय बलं मा हगनाय बलं हगमा जे हगै मा ओंखारनाय ओंखाय ताबो आं परीक्षा आं सिखा आसबाय तुइनाबले किन्तु आ जिनिसनो सिमानिनो आं दान होनाय आ दानरै मागिसे तारपरे से गीतानि सारने गीतानि बिसिंदै त्रिपुरा दफानो तिसाना बागै कायसा गीता आवाय बदल एड हक कमिटी खाजाका नंदकुमार देबबर्मा पेट्रन नित्यानंद देबबर्मा वाइस पेट्रन बिश्वरानी देबबर्मा प्रेसिडेंट बया देबबर्मा जीएस आकाश दीपांजन देबबर्मा अर्गेनाइज सेक्रेटारि चंजाखा ककनारक थानी बरम गोनां सैगोरों दे त्रिपुरा विधान सभानि आदं डॉक्टर अतुल देबबर्मा साका तामहिन खुलुमुं याफारै एवं बन धन्यरिउइ एवं निजेनो खूब कृतज्ञ हाय मातुका तिनि जे अरो आसुक बरक फाइसक पाइका हांवान सुगिमाय आसुक बरक बांगानो हनि आनि अनुमान तंमानि त्रिपुरा सातो बोसोर धर्मनि कर्मनि काय बरजुर जों 10-15 जन आं पिपि बाय बाबनो सालायमानि 15 जन सुनि सामुं खालायदिने बोसोर बरक फाइनो फाइया कारण चिन बरक ताइ कैसे बिसे थाङो जाक आं भगवाननि मुंगै सामुं थांमानि भगवान नजत खलायरिखा एवं आं तिनि जे बुथुमलायमानि अ जे पान्डा बेलायनो सक्सेस हायमा दंखा काय आगुनि बागै म बाहायकै जे अ जागानो सपाय फैगा कथा बियां खाय माने एभ्रिथिं माने भगवाननि जे लीला आबुनो आं मावान सुगमुते कथार जागाव फायसक काय कक जे फु गीतानि कक सालाय दंखा आं निजिबो नरक हायनो कुनु आपते हाय आपसुगिया जेसे नरक सालायो आं निजे 2000 ख्रीष्टाब्द 1998 जे पुरानी मनाय गमाखा ठीक से समय माने विभिन्न कारणे उनको बनो उनको खलाइके नीन पूरा उनको खलाइके आबुन परे आनि बका एत्तो चंचल उइ थांगा क्या करू माने कवर सुइसाइड खालामनो मते एत्तो टेंडेंसी उइ थांगा लाइफ नि उनको माने आनि बखानि खाचुगनि मनाय दं माने आबुन परे आनि साइजो फाइका भगवत गीता नगो कैसा दंमनि साबुनि आनि कैसा नाउ परिनानि खलाइके एवं भगवत गीता न ताइसा थांनानि बागि जे न ताइसा उत्साह बा प्रेरणा रि उइ फाइ आपते हेके आं जे पुर किसितसा परिते आबो धीरे धीरे आनि जीवननि न पाठ सुनि थां एवं फाइनल आं वान सुनाय क्या बरक चिनि कक बरक बाय सानाय तिप्रा सारबनि बांला केबो परिमैया बुजि परिमान बो एवं अनेक कुतुब शब्द आपते हिनिनो आं वान सुगुइ भगवत गीता सैना चेनमेन अगर 12 दिगिलो सैखा पुइला कांसा कारिखा आबो पाइखा
ফালজাক পাইকা 500 কপি আপনি পরে তাই 500 কপি খাইকা আবো পাইকা আপনি পরে লোক হইতে কিছা ডিমান্ড পাইকা যে গীতানো কিছা এনালাইসিস ব্যাখ্যারি আনকে উনিয়া শুধু অনুবাদ সিমবাই তো বুঝিছো মই কারণ কক কুতুক কুতুক তুমো আপনি পরে কেন অনুবাদনি লগে লগে ব্যাখ্যানি বাগিব চেংখা এবং 2012-13 চেংমানি অনেক বছর নাঙ্গো এবং গীতানি যে সৈনানি যে বুসুক ডিফিকাল্ট বুসুক যে কঠিন নরক সাইমানো সংস্কৃত বুসুক কঠিন আপনি পরে প্রত্যেকটা শব্দ সন্ধি খাইজাক পুরা লাইনসে একটা শব্দ বাই মুইথাম আপনি হেরো কা আবরনো সেকাক গই আপনি সৈনানি চেংখা এবং আ জায়গাও আং প্রায় 9-10টা গীতা বই না খানলগি আপনি লগি যেমন শ্রী শ্রী প্রভুপাদনি বতংমানি kayak api hai gita press ni gita bangla ni gita इंग्रजी ni gita internet ni gita je adi शंकराचार्य je श्रीलंका ni gita abo bino gita no ang nai ekta khlai bo jaga boptike bekharika apni khlai ang অনুবাদ খাইকা আনি পক্ষে সম্ভব ইয়াবা আং বুঝিমি আং ফ্র্যাঙ্কলি লসো বিভিন্ন বইনি নাসিগিনো মাসি কে আপনি কে আং সিকা সি থানাই 2020 করোনানি সময় আবো খাইমানি 1000 কপি আঙ্গাপুর খাইরিকা কারণ প্রত্যেকটা শব্দনি একটা সন্ধি বিচ্ছেদ খাই প্রত্যেকটা শব্দনি অর্থতামো আবনি পরে আবনি অনুবাদতামো আবন পরে বনি ব্যাখ্যাতামো দেখেছি ভগবাননি উপরে আং দায়বদ্ধ হিনিচঙ্গ মনুষ্যনি আছে ফাই ওয়ান সুগৈ যেভাবে যেই কারণে মনুষ্য জন্মমানে ফাইকা তাসি চিনি পি সামানি হাই 84 লক্ষ জনের পরে মনুষ্য দুর্লভতম যে চিনি অপরচুনিটি বার্থ 84 লক্ষ পরে মানে কিছু একটা খাই থাঙ্গানি সিনে কাই গীতানো বুঝিনানি তো जों বুঝিমায়া অ্যাকচুয়ালি কক আবনো বড় ইন্টারেস্ট মায়া কারণ গীতানি তো এত সহজা যেমন একজন বড় ডাক্তার পড়িনা থাকা ইঞ্জিনিয়ার পড়িনা থাকা ল পড়িনা থাকা মোস্ট ডিফিকাল্টি ল নিয়ে একটা ওয়ার্ড जों বুঝিনি আপনি যত ল্যাটিন কক বেশি যাক সেই রকম ইংরেজি নিব ইঞ্জিনিয়ারিং ডাক্তারিব গ্রিক ক ডকুমেন্টস সুতরাং এত সহজ জিনিস কাই অকগ্নো চিন বড় ইন্টারেস্ট মাই আবুনি বাগিনো কারণ কঠিন জিনিস কাই যে বড় আবুনো ফোরংনা থাকনাই বিনি থানিব আবসো কারণ চিনি শিক্ষা শিক্ষি আং পরিমা বাই রঙি থাকাই মাস্টারনি কোনো দরকার করে আই কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং বই পাইদি যত না ইন্টারনেটের মানো তারপর অনলাইন বই পড়ে যাই ইঞ্জিনিয়ারিং থাকেন ডাক্তারনি বই পাইদি এমবিবিএস নি বই পাইতো বদি ডাক্তার থাকেন ল নি বই পাইতো বদি ল থাকেন আবসক সহজ গীতা ওয়াইসা নং পরীক্ষা কেন নং গীতা সিনানি আবো সম্ভবিয়া গীতানো সিনানি বাকি আবো কোনো একটা ক্লাসও থানা নাংনাই जों কোর্স খাইনি নাংনাই গীতানি ট্রেনিংও থানা নাংনাই তো এই বিভিন্ন জায়গা থাঙ্গই जों আবো সম্ভবিয়া আ জায়গাও जों অর খাইদামান কারণ অনেক কিছু কোনাই তো সিনাই নুনাই তো আবরকবো जों ওয়ানসুমান যতক্ষণ পর্যন্ত जों নিজিনো ইকুইপ টুমাইখা দা হুলিমায়াকাই जों দা খ্যাত থাঙ্গই বা বলং থাঙ্গই দা বলং তাই হুক হগনানি মায়া সেই রকম जों निजिनो प्रस्तुत माया हंकाय কোনো দিন গীতা বুঝির মায়া আবন বাগিনো বই পরীক্ষায় ও আয়ঙ্গ খয়নি চাক দংখা নিনুক চুয়াক নংনানি ফানো বিরি নংনানি ফানো এই চানানি নংনানি দিগিন কারণ जों সেভাবে ইন্টারেস্ট খাইদি তুইনিয়া আবনি বাগै आं निजिसे माने जे परिनाय चिनिसे दुस जों पात्र तৈরি खालामनांगराया पात्रसे तৈরি खालामनांगनाय पासिंग चिनि अनेक बरंग साखा जेरै अरव प्रभात बसाखा पि बसाखा सेकांबारिया पात्र तৈরি खालामनांगनाय पात्र तৈরি खालामनायनि बागै इंकेनो ध्यान खालामनांगनाय ध्यान खालामनायनि इंकेनो प्राणायाम खालामनांगनाय प्राणायामनि लगी जे किसित जापानो जों मेडिटेशननि सेकां যেটা আনলোম বিলোম বা নারী শোধন ক্রিয়া আবার খায়াকানি পাত্র তৈরি উনিয়া পাত্র তৈরি খাইছে নং আপনো রিবানাই जों তাবুক দুধ ইয়াসা নাংকাই তো দুধ নি বাগै বাতি নাংনাই বা নি নিউক নাংনাই অ বাতিসে কপলা দুধ রেখা অঙ্করি থানাই সেই রকম जों পাত্র তৈরি খাইনাংকাই যে কোনো সময় গীতানো প্রবচনীয় থাকায় আ এনভায়রনমেন্ট পইলা কন্ডিউসিভ আবনো গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি খাইনাংকাই আবন পরে যখন গীতানো আস্তে আস্তে খাই गोरों दङ कक साना गोरों कक मलक खाई उदाहरण वास्तवनि उदाहरण जे पुलिवन आपनो धीरे धीरे बरक मृत्युमान आपनो मजा मान दं भगवान स्वयं श्री कृष्णनि कक बाइनो जों नुकै मानो जे बसालांमानि जे यादा यादा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत छानम धर्मस्य तदात्मनम सृजम्यहम और वो गीता जे सिमानि पूरा संस्कृत कक बाइ जेटा बांग्लानिया
অরওয়া সংস্কৃতি অরিজিনাল পাইছে যেমন বাংলা পাইছি কি পর জদা জদাই জদাই ইয়সি উচ্চারণ এবং অরণে আং প্রত্যেকটা জায়গা স্বয়ং মানে স্বয়ংসি ম উচ্চারণ আং আবরণ পুরা একজ্যাক্ট সংস্কৃতি উচ্চারণ ওরা অনুবাদ খাই কোন অসুবিধা এবং চিনি বরং নিয়ে চিনি কঙ্কা সংস্কৃতি চিনি একদম ক্লোজ চিনি কম বরং একদম সংস্কৃতি जों इयाव निमानो 10 इयाव निमाया वाब चिनि थाबि तो 10 वाब निमाया बर वाहिनारिया बर वानो बसरान किनका चिनि किन्दर बनो बा वा खाइमानिया तो इयावनो इया खाइ तो मते आइ खाइ एकदम सरल एकदम सहज कम बरक बाय आं मनो अनुवाद खाइ जा आं तिनि कप मुथागनानि सिखान आबनो मुको मानखा तिनि भगवान स्वयं और निजिनो फाइ चुनो चाला मुको थाखाय हासाल बरक नि जे जागा दुमा सरनि फाइका बबो आयेंगो चिनि उनकोनि होइते महाउत्तर महारानीपुर होइते फाइका हासाल यांग्रोनि फाइका बबायान उनकोनि होइते फाइका आं मने হয় সাকসেস नंखा जों तिनि तामो खालायमायाबो तो वान सुखा এবং तिनि ताइ तामो खालायनाय आगुनो जों आबो वान सुगुइ जतननो आं कबगो কোনো একটা বদল খানানিকে খাওয়াই বিচারে কিছু একটা অরদে তামহিন টেম্পোরারি এডক কমিটি হইপানো এডক কমিটি পানো কাইসা খাইলাই নাম দিখাদিকে চাওয়ান আমি ফাইকা তখন কিছু একটা বুঝলে কাই কালাং থাঙ্কা দিন কাই অবশ্যই একদিন বুফাং বলাইলাইনি মানে বলাইলাইনি পরে লাইব্রেরি নিব বুফাং কত মন খান কোনো এক সম্মতি উনখা যে গীতানি প্রচার প্রসার নাই এবং আবনি বাকি जों কাইসা বদল কাইসা খানানি নাই আপনি ওয়ান সুগমানি একটা যতন হইতেনো ফাইকা आं वान सुगो जों आबरक खाइकेनो जावान এবং ভবিষ্যতে जों फ्रिकुवेन्टलि मासो वाइसा 2 मासो पानो वाइसा अरन हইতে खालाय थांका दिहिकाय मथा खावै बा बदल खावैका बदलनि परे डिस्ट्रिक्टनि परे तला लेभेलाव साब डिभिजन लेभेलाव आपति हाइते जों रिमान खादिहिकाय এবং आ जागाव जों निजिनो ट्रेनिं हाय 7 दिननि फाना একটা ट्रेनिं 10 दिननि फाना একটা ट्रेनिं किसी कारण परिनानि एत सहज जिनिस এবং आं ताबुक गीतानो ताबुकाय कैसा श्रीत मुखा ताबुकाय पूरा ओ जे रिसाइटेशननि बागै आं आबो सकागै अर्धे खेरिका छन्द आकारे परिणन अब हायनो सिमे आजिनि जे गीता आ गीताओ अनेक शब्द एकदम सन्धियुक्त खालायजा कारण संस्कृत আপনি আবো आं जतन खागै हालका खालायनि गीता आबो बा एनादार 15 दिन बिसिम आबो पाब्लिश खालायनि चेष्टा खालायदों नार्सिं परिणामो चुंगै तंगनाय जत क्लास 12 पास खलायजाक मारे किसिं सं काहाम कलेज ते काहाम कोर्स रखनो परिना बागै काहाम कायसा निकुमा अंखा गौतमी स्कुल कलेज अफ नार्सिं कर्नाटका हाफांनि गसिमुं मानजाक ते RGUHH कर्नाटका स्टेट नार्सिं काउन्सिल बेंगालुरु एन्ड इंडिया नार्सिं काउन्सिल निउ दिल्लीनि एफिलिएशन मानजा अ कलेजो ताबुक एडमिशन तलांजागै दंगो BSc Nursing, MSc Nursing, BSc Nursing te GNM Nursing o kaibri kursa tabok admission na harjagai tongo. Thinango nurse engai lukosuai murunani bagai class 2 no o course no khlai mannai. Course rokni bisingo BSc Nursing khlainyani bagai bisiburi PBBSc Nursing ni bisiknui ni course MSc Nursing bo bisiknui ni course te GNM Nursing ni bagai bisik thamono complete khlai manbainai. Course fee kisabano tongoi porinani te janani no khobai juda shape kaham rejaknai taklaini admission engnai rokni bagai abuno karibo ST SC te OBC rokni bagai hapangni stipend baino course khlai manbainai. Gotami School College of Nursing ni nikuma Shankaramot Road Mahalakshmipuram Layout Bengaluru हाइके ताइता मनो नार्सिंनि तंसिनाय अकाहाम कलेजो एडमिशन नावै परिवै लांमानि थिनांनो सनामनानि बागै ताबुक नकक टुकै गोरोंबादि 8415095717 8837414216 Rikani gothok jagya sakno sakni mangfili nayi musang jagya nini sakni phungmano komirui nongbo boi haino slim te fit
figure ungnani muchungui tongkhe tei tamuno wan sugui tong buri rokni bagai simi harodon songawo phiok jaka living fitness gym center mungsa kebek mungkurei phi kisa bano gym khlainani bebak shep rijak nukhungni samung humung phatani sebokni samungni bisingo phano sakaham bemar bai yakagei sago fitness tubui phadi haike tei tamuno nasingei wan sugui tong harodon songo living fitness gym center ni ladies gym trainer by phai malai buskangni salo nungbo slim te fit ungdi Gudal jak mati